All right, guys, just want to remind y'all and introduce our speaker today. Today's our fifth Sunday, so we get to have service together with both congregations. That's why we're singing in both languages, if you're one of the visitors with us today. Today, we have a very special guest speaker with us, Jesus Martinez from Fort Worth with the Azle Church of Christ. But he's also an instructor at Brown Trail School of Preaching, which is really cool. I'm sure you guys have heard of that. He has 2 kids and 4 grandkids, even though I don't think he looks old enough to have that many kids. So we're really excited to hear what he has to say. A pleasure to be among you this morning. I'm thankful for the opportunity, but I would like to ask a favor of you as I go throughout my lesson. I just want you to know that I am responsible before God of what I say to you, but I will not be responsible for what you believe, okay? Therefore, I will encourage you to have your Bibles ready and make sure that what I say does come from the Word of God, because you will be held accountable before God of what you believe. Having said that, I want to thank you for the opportunity. It's really great to be among the church. This is the first time I am among you. Meet the church here at Temple, so thank you for having me. And as it was read just this morning, Ephesians chapter 1, we'll be focusing on verse 3, which mentions the blessings. The central theme of this precious epistle is Christ and His church. And the reason being is because throughout the 6 chapters, Paul mentions in each chapter how is it that the church, the body of Christ, has this marvelous relationship with Christ. If you noticed on verse 3, Paul mentions the blessings. And many times I've heard it. When it comes to blessings, I forgot that I need to be speaking in Spanish also, right? I apologize for that. Ay, disculpen mis hermanos, se me olvidó que debo de estar traduciendo al español y al inglés. Ahí vamos, ¿ok? Vamos a hablar allí de Efesios capítulo 1 y el versículo 3 en particular, es el que se acaba de leer. Y de antemano mencionaba gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de estar entre ustedes y poderles predicar la palabra. Pero siempre que estoy delante de la iglesia, encomiendo a la iglesia a que esté atento a lo que sus Biblias dicen, porque yo voy a ser responsable delante de Dios de lo que yo hablo. Pero ustedes son responsables delante de Dios lo que van a creer. Por tanto, es necesario que tengan sus Biblias abiertas y se aseguren que lo que voy a compartir con ustedes sea de Dios. ¿Ok? Dicho eso, por favor, consideren que esta epístola tiene como tema central Cristo y su iglesia. Y es porque a través de cada uno de los 6 capítulos, Pablo habla acerca de esa relación que la iglesia tiene con Cristo. Versículo clave es el capítulo 1, versos 20 y 21. Cuando miramos el versículo 3 se menciona la palabra bendiciones. And when we normally hear the word blessing, I have heard my brethren many times, God has blessed me so much. And every time they say that, they always point out to the physical or material things. I am blessed with health. I am blessed with a family, with a great job, a great car, a great house, and so forth. But normally, we don't consider how blessed we are to have a relationship with Christ. Cada vez que escuchamos la palabra bendición, normalmente me ha tocado escuchar a nuestros hermanos decir lo bendecido que son. Pero cuando se habla de bendición, siempre se menciona que Dios los ha bendecido con una gran salud, con un gran trabajo, con una gran familia, con una gran casa, con un auto. Y todas las bendiciones que se llegan a mencionar siempre son relacionadas con lo físico o lo material, ignorando la gran bendición que tenemos ahora en esa relación con Cristo. How fortunate and blessed are we to have come to know the truth. And through obedience about that truth, we have a relationship with Christ.
But now, when we consider the following verses, Paul eliminates every speculation that we might have concerning blessings. And he starts to mention the great blessings that we enjoy in Christ. Notice this, because that's a key phrase. In Christ. There is no way that a person can claim these blessings unless they are in Christ. If they're out of Christ, they cannot have these blessings. Considere lo siguiente del versículo 3. Cuando Pablo habla acerca de estas bendiciones, es algo que usted y yo tenemos que ser conscientes. Estas bendiciones mencionadas se están allí en el versículo del 4 en adelante. Y Pablo no deja lugar a la especulación. Él nos va a decir lo que son las bendiciones. Y es necesario entender que el versículo 3 menciona que estas bendiciones están en Cristo, dentro de Cristo. Fuera de Cristo no hay estas bendiciones. Therefore, if you are among us and you have not obeyed the gospel, if you don't know what the gospel is, let us share it with you. Let us take the time, because these are matters of eternity. Where will you be spending eternity? Let us share with you the good news of salvation. And if you and I profess to be Christians, then let us hold fast to those blessings. And when people ask us, how are you doing? We can honestly say, we are blessed. And we can mention the blessings that we have found in this precious book. Considere esto, si usted está entre nosotros y no ha obedecido el Evangelio, piensa en las bendiciones que se están privando. Y si usted y yo profesamos ser cristianos, abracemos con un gran fuego estas bendiciones que tenemos de parte del Señor. If you notice, the first blessing that Paul mentions there in verse 4 is the predestination that we have found, that salvation in Christ. For the Father has predestined us even before time. Now, please don't misunderstand predestination. Predestination is not individually done, but collectively, as verse 5 mentions, in Christ. Many have misunderstood that word, predestination, and have concluded that God have made man to his image, some for destruction and others for salvation. No, that is a wrong conclusion. God wants all men to be saved. 1 Timothy chapter 2 and verse 4. But it's up to you and to me to want that salvation. That salvation is found in Christ. Therefore, when we speak of predestination, is that God in Christ will make anyone that believes in Christ saved. And it's amazing when you and I come to find out that when it comes to the plan of salvation, God thought of that plan even beforehand. Acts chapter 1 and verse 23 reminds us of that. Ahora piense, cuando Pablo menciona la primera versión, la primera bendición, allí en el versículo 4, Pablo habla acerca de la predestinación. Dios nos ha predestinado para salvación en Cristo. Ahora, preste atención en esto, porque muchos se han equivocado al hablar de la predestinación. Y han determinado que predestinación es que Dios ha creado a aquel hombre a su imagen, lo determinó uno para salvación y otro para condenación, lo cual es una conclusión errónea. Cuando se habla de la salvación no se hace individual, sino colectivamente. El versículo 5 nos dice, la salvación se encuentra en Cristo, y por tanto la predestinación es en Cristo. Y cuando de la salvación se trata, Dios nos dice que esta ha sido determinada desde antes de la fundación del tiempo. Hechos capítulo 1, verso 23. God in Christ had determined that He died for you and for me. Acts 1:23, that's what I've just mentioned. Peter, preaching for the first time the gospel, reminds us of that. The only reason that we have salvation is because God thought of you and me, even before the foundation of time. When I think of that verse, I always like to fill out that line with my name. Because Paul, in Galatians chapter 2 and verse 20, reminds us, for God, Christ loved me. It's like if for a second he forgets about John 3:16. For God so loved the world. Galatians 2:20
Paul mentions Christ loved me. So when I think of predestination, is God thinking of Jesus Martinez? I'm sending my son to die for you. Fill out that blank and put your name in it. God was thinking of you. How special are you? Don't let nobody put you down. Why? Because God was thinking of you. That's why he sent his son. That's how much God loves you. That's how much God loves me. Cuando hablamos de la predestinación, esto es algo maravilloso, es algo sublime. El saber que Dios, antes de determinar mandar al Hijo de Dios morir, voy a mencionar lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, el cual me amó a mí, hablando de Cristo. Como que si por un momento Pablo se olvidara de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pablo dice, Cristo me amó a mí. Entonces note qué tan especial es usted. Antes de que incluso el mundo existiera, Dios pensó en usted. Cuando yo pienso en Hechos 1:23, pienso en el sacrificio de Cristo, que Dios ya estaba hablando de eso, estaba determinado. Pedro predicando su primer sermón. Pero cuando pienso en la predestinación, pienso en una línea donde yo puedo agregar mi nombre. Jesús Martínez. ¿Qué tanto amó Dios a Jesús Martínez? Bueno, lo amó tanto que pensó en él antes de la fundación del mundo. An illustration about that. I don't know if it ever happened. If you're one of those guys, kids, girls that was popular in school, you know, you probably didn't experience this. I didn't get to experience popularity. But every time we got to play ball, I was the last one to be picked. It didn't feel very good, honestly. I didn't feel very good. Especially when somebody is standing before me and that says, you know, you can have him. Wait a minute. I want to be in your team. No, you can have him. Go over there. It's not a good feeling. But God thought of me. He chose me. Even before creation. To me, that's special. When I found out about God's love, even though after everything I had done, I praise my Father for choosing me in His Son. Even before time. No sé si usted llegó a experimentar cuando joven, ¿verdad? Tal vez usted no, pero le voy a decir lo que yo experimenté cuando se juntaban allí entre los amigos, mujeres o hombres, cualquiera que sea el caso. Pero en mi caso, obviamente, cuando se hacían los equipos para un partido, siempre llegaba a ser yo el último al ser elegido. Y en ocasiones decía el que estaba delante de mí, bueno, ¿sabes qué? Quédense con él. Yo oí esas palabras y no me sentía muy bien. No eran palabras confortadoras para mí. El ser no solamente elegido al último, pero que alguien dijera, quédate tú con él. Por eso cuando leo acerca de la predestinación, pienso en el gran amor que Dios tuvo hacia mí. Él no me dejó al último. Pensó en mí antes de la fundación del mundo. Ese es amor. Piense qué tanto lo ha amado Dios. What a blessing it is then to have come to the knowledge that God thought of me even before time. That's a blessing in itself. Therefore, when we speak of blessings, it's not only that God chose me even before the foundation of time, but notice verse 5. We became adopted children of God. That's another blessing in itself. Not only did God recognize me even before time, but He says, you will be not on my team, but on my family. You're God's family. Ephesians 2 verse 19. We are now God's family. Oh, that's a blessing in itself. If somebody asks you, how you doing? I am blessed. I am a child of the King. I am a child of God Almighty. Think about that blessing. That's why sometimes when I hear my brethren and,
they are asked, how you doing? All right. What do you mean, all right? You are God's children. You know, I will encourage you. Try it once, okay? If somebody asks you one time, and where are you from? Just reply with all truth. I'm from heaven. Philippians 3:20, right? Our citizenship is where? From heaven. If you're God's child, don't reply, well, I'm from Idaho. I'm from Utah. I am from heaven. And watch the expression of the people that ask you that question. That's how special we are. Cuando pensamos nuevamente en bendiciones, considere la del 5. El versículo 5, Pablo viene y nos dice que somos, I think I need to be done, right? How much time do I have? I don't want to abuse your time. Okay. Piensen en la bendición del versículo 5. Okay. Pablo viene y dice que ahora nosotros vinimos a ser adoptados hijos de Dios. Piensen en la gran bendición que es esa. Cuando alguien le diga, ¿cómo está? Diga, estoy bendecido. ¿Pero por qué estás bendecido? No solamente porque Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, pero ahora me ha hecho parte de su familia. Efesios 2:19, ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Eso no es grandioso? Ser miembro de la familia de Dios, hijo de Dios, y que podemos probarlo con la Escritura. Le decía ahorita le decía a mis hermanos, cuán importante es cuando alguien le pregunte, le presento este reto, y le diga, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Que su contestación sea, del cielo. Y solo mire la expresión de la gente que le preguntó. Porque Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Oh, but these are not just sayings. This is not something that just popped in our minds. We have the authority to back it up. We have scripture. How did you become a child of God? Well, guess what? I didn't only believe in the Son of God. I obeyed the Son of God. John chapter 1 and verse 12. They who not only believed, but received Him. Receiving is not in your heart, but in your knowledge. Understanding what He did for you and obeying what He did. That's how you and I know we became children of God. Oh yeah, but we can easily say it. But read Ephesians 1:13. When an officer asks me, I don't get pulled over. I never get pulled over, okay? But when an officer asks me for an ID for my driver's license, I pull it out, and there's a name. My name ain't Tom. My name ain't Bob. My name is Jesus Martinez. I have a driver's license with it, with my name on it. He sees me, okay. I believe you because it says Texas on it, okay? It's not fake. How do we know we are children of God? Verse 13, we obey the gospel and God gave us His seal of authenticity. That's how I like to call it. The Holy Spirit. You have what? Yes, I have the Holy Spirit. Oh, no, don't expect me to, do any miracles. But I'll tell you what, I'm living a different life because of Him. Cuando hablamos nuevamente del ser hijos de Dios, tenemos una hermosa evidencia de parte de Dios. El versículo 13 dice Pablo que obedecimos el Evangelio y por causa de esa obediencia, Dios nos dio el sello del Espíritu Santo. Esto no es algo que usted y yo nos inventamos. Cuando hablamos de ser hijos de Dios, no se nos está saliendo nomás de la mente, tenemos la evidencia y esa es la verdad. ¿Cómo vinimos a ser hijos de Dios? No solamente por creer en Cristo, pero porque le obedecimos. Le obedecimos, Juan 1:12, a los que creyeron y le recibieron. El recibir implica allí no solamente el haber creído en Él, pero haber hecho lo que Él nos mandó, que es obedecer el Evangelio. If you notice, I'm trying to look over here, speak English, and then try it over here, speak Spanish. Forgive me for that, okay? Si se dan cuenta, estoy tratando de mirar a los dos. Aquí están ustedes y luego acá los hermanos y trato de hablar de los dos idiomas. Disculpen allí. Pero piense en eso. Qué gran bendición, ¿no?
ser hijo de Dios y poder probar por qué somos hijos de Dios. Una licencia trae su nombre, su identificación. Un oficial lo llega a parar y le dice, a ver, muéstrame tu identificación, y ahí trae su nombre. No trae allí el nombre de Tomás, no trae allí el nombre de Joaquín. Ojalá ninguno de ustedes se llame Joaquín, porque va a decir, sí, la mía sí dice Joaquín. No, mi licencia dice Jesús Martínez. Así me identifico. Y porque tiene el sello de Texas, creen en la licencia que yo porto, que mi nombre es Jesús Martínez. Ahora, ¿por qué decimos que somos hijos de Dios? Porque tenemos el sello de autenticidad, el Espíritu de Dios, que nos fue dado no porque lo pedimos, sino porque se nos otorgó de parte de Dios por haber sido obedientes a su voluntad. Somos bendecidos. What a great blessing. If somebody asks you then, how you doing? I am blessed. We are blessed. Why? Because God has chosen me. He chose me. And I am part of His family. Don't let the world bring us down. We have so many things to be happy about. Yes, physically, some of us are getting older. We have to deal with infirmities and all sickness. But, oh, what a blessing it is to be contemplating of that home up above. God is waiting for us. My favorite verse in the Bible is 1 John chapter 3 and verse 2. The time will come. We don't know what we are or what we will be. We are children of God, verse 1. But when Christ comes, then we will see Him face to face. He's going to come for us. John chapter 14, verse 1 to 3. He's going to come for us. Are we ready to meet Him? I'm ready. I'm ready to meet Him. I know what He did for me. Oh, but I want to know what He has prepared for me. Cuando pensamos de bendición, entonces no temamos en decir que somos bendecidos. Pero cuando hablamos de bendición, pensemos en lo que Dios nos ha dejado. El ser elegidos por Dios, predestinados por Dios y ser miembros de su familia. Y déjeme rápidamente le menciono uno de mis versos favoritos de la Biblia. Primera de Juan 3:2. No sabemos lo que habremos de ser, pero esto sabemos, que cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Yo sé lo que Él ya hizo por mí. Estoy gozando la salvación, pero hay algo más que me está esperando. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor? Piense en eso. No le conocimos, sabemos lo que hizo, pero le vamos a ver. Esa es nuestra esperanza, de un día poder estar con Él por toda la eternidad. Juan 14, 1 al 3. Él va a venir por usted y por mí, por el cristiano. Está listo para encontrarse con su Señor. How ready are we? Let us enjoy our blessings that we possess right now. But let us look forward to our home. Let us keep looking for that home. He's coming. He is coming. He promised. 1 Thessalonians chapter 4. You can read from verse 13 all the way to verse 18. But Paul reminds us, don't lose that hope. He is coming. If you're dead in Christ, you will be resurrected first. And if you are alive, you will experience that great transformation. Either way, you will be receiving that blessing. Let us wait for Him. Let us be looking forward to that day. Si hablamos de esa gran venida de nuestro Señor, entonces hablemos si estamos listos. El Señor prometió que iba a venir. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo menciona que no perdamos esa esperanza. Hay quienes no la tienen, pero no perdamos esa esperanza, porque Él prometió, si hemos muerto en el Señor, vamos a ser resucitados primero. Pero si estamos vivos,
vamos a ser transformados. Vamos a experimentar esa transformación. En cualquiera que sea el caso, lo importante es estar en Cristo. If you are among us and you have not obeyed the gospel, I've only mentioned, and very briefly, I think time went by very fast, maybe not for you, but for me it went very fast. If you are among us and you have not obeyed the gospel, you will not receive, not only you will have not experienced these great blessings that I just mentioned, but you will be missing out on the greatest of blessings, to be before the presence of God. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. When our Lord comes, He will come to bring judgment. And each one of us will be receiving according to the works that we have done while we were alive. But Paul mentions there, but to those that did not know God, nor obey the gospel, will be cast out from the presence of God. Have you obeyed the gospel? If you have not obeyed the gospel, what's hindering you from obeying? You still have questions? Let us answer those questions. Let us help you. But don't miss out on the greatest blessing, to be before God. Si vamos a pensar nuevamente en cuanto a las bendiciones, y si hay alguien entre nosotros que no ha obedecido el Evangelio, yo fui breve en lo que mencioné, pero piensa, esas bendiciones no son tuyas. Pero por causa de no obedecer el Evangelio te perderás de la mayor bendición, de estar delante de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 8 y 9 nos dice que aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio serán desechados de la presencia de Dios. ¿Por qué no obedeces el Evangelio? Si tienes preguntas, estamos para ayudarte en lo que podamos, pero no te pierdas de esa gran bendición. Queremos ayudarte. Let us rejoice. Let me finish with that. Let us rejoice. Not on our family, not on our home, not on our jobs. But Paul says in Philippians 4:4, let us rejoice in the Lord always. Vamos a irnos gozosos, no de nuestras familias, por nuestras familias, nuestro trabajo, cualquier posesión que tengamos. Pablo dijo en Filipenses 4:4, regocijémonos en el Señor. Digo otra vez, regocijaos. Thank you so much for your patience, and thank you for having me. Just as I am without one plea, but that